Ready? Okay, so next is about straight line equation. Okay, so straight line equation adalah equation bagi garis lurus. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, so the equation of a straight line, the x-intercept and y-intercept of a line. So figure below shows that A is the x-intercept and it is the point when the line intersects the x-axis, okay? While B is the y-intercept and it is the point when the line intersects the y-axis, okay? So in straight line, we have a y-intercept and x-intercept. Maksud y-intercept adalah straight line yang melepasi pada paksi y dan juga garisan ataupun straight line yang melepasi pada pada paksi x. Okay, so itu kita panggil sebagai y-intercept and x-intercept. Okay, so bila y-intercept, x sama juga dengan kosong. Maknanya dekat sini titik dia adalah pada paksi y. So bila titik pada paksi y, x-nya adalah kosong. So untuk x-intercept, the point is on the x line ataupun on the x-axis. So point dia berada di atas paksi x. Itu kita panggil sebagai x-intercept. So bila titik berada pada di atas paksi x, so automatically y-nya adalah kosong. Okay, so untuk x-intercept, it is about A0, where y is 0. Faham ya? Okay, ada soalan tak untuk x and y intercept? Paksi yang melepasi pada, garisan yang melepasi pada paksi x dan juga pada paksi y. Macam tu. Okay, dapat tak? Dapat tak infonya? Jelas tak? Jelas ya? Okay, very good. Okay, so next we look at the equation of a line. Okay, so here we have two columns. The first column is about given, so apa yang diberi pada kita, and then we have equation. Okay, so in this column, in the given column, we have a gradient or slope. So for gradient or slope, it is known as M. So bila M in mathematics adalah itu adalah gradient ataupun slope. So point in terms of x, y. So this is a coordinate. Point x maksudnya adalah point pada titik x dan y adalah point pada titik y. Itu adalah pada paksi y. Pada paksi x dan kepada paksi y itu adalah point. Right? Okay, so equation, so y equal to mx plus c is a linear equation. So linear ni adalah garisan lurus. Kita panggil sebagai linear. So linear equation is a y equal to mx plus c. Okay, so this equation is based on this one. Y minus y1 equivalent with m times x minus x1. So m kat sini adalah slope. Okay, so x and y adalah point. Okay, yang ni bagi tahu dah. Where m is the gradient and c is y-intercept. So c ini berada pada paksi y. Titik pada paksi y. Itu adalah y, itu adalah c. Okay. And then for points, we have 2 points, x1, y1, and the other one here is x2, y2. So based on this, we can say that y minus y1 over x minus s1, it is equivalent with y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so ini melibatkan 2 points. Okay, next general form. So general form for this line is ax plus by plus c equal to 0, where a, b, and c are constant. Okay, so the intercept form, it is about x over a plus y over b equal to 0, where a is the x-intercept and b is the y-intercept. So this is the equation, the info about equation of a line. Okay? Faham? Okay, so yang paling major dekat sini adalah yang inilah equation yang ini.
Okay, so y equal to mx plus c. Bila you jumpa equation yang ini, you dah tahu dah ini adalah linear equation. So apa m? So m adalah slope. Apa dia c? C adalah pintasan y. Y intercept. So bila y intercept, maknanya x dia adalah kosong. Itu c. Okay. Faham eh? So when s equal to 0, then we will have the value of c. Sebab c adalah y-intercept. Okay, boleh? Kalau boleh kita tengok contoh. Okay. Right, so look at this example. So in this example, we need to write the following equations in the gradient form and general form. So gradient form yang mana? Gradient form. Gradient form yang ini. Okay, y equal to mx plus c. So this one is a gradient form. Okay, lagi satu dia nak general form. So general form in this one. So yang ini adalah general form. Ax plus by plus c equal to 0. So a, b, c are constant. Okay, so kita tengok contoh dia. So write the following equations in the gradient form and general form. So first kita buat dalam gradient form. So in gradient form, it is about y equal to mx plus c. Okay, so we have this equation, which is 2x minus 6. 2x minus 6 equivalent with 4 over 5y. Okay, so you need to rewrite in this form. You kena tulis equation yang ini di dalam bentuk begini. Y equal to mx plus c. Okay, so macam mana nak buat? Tengok contoh ni. Okay, right. So based on this, we also can see that 4 over 5y equivalent with 2x minus 6. Okay, so here we have 4y equivalent with 5. Kita bawa 5 ni ke sebelah. Dan dia akan jadi darab lah. So 5 times 2x minus 6. 4y. We have 5 over 4 times 2x minus 6. So this one, kita buka kurungan. Dan here we have y equivalent with 5 over 4 times 2. Darabkan kat dalam kurungan tu. Cuba sama-sama. Darabkan. So kat sini kita akan dapat, berapa tu? Kita akan dapat 10 over 4x. Okay, so darabkan lagi sebelah tu lagi satu. This one, 5 over 4 times negative 6. So here we have negative. So 5 times 6, we have 30. 30 over 4. Okay, so this one we can simplify. 10 over 4, we have 5 over 2. X minus 30 over 4. So y equivalent with this one. Okay, where m sama juga dengan 5 over 2 and our c is negative 30 over 4. Okay, so therefore y equivalent 5 over 2x minus 30 over 4. So this one in a gradient form. So basically in a gradient form, it is about y equivalent with mx plus c. So ini dalam bentuk gradient. Maknanya gradient form ni adalah equation yang melibatkan gradient. So kat situ ada gradient dia. So m is a gradient. Okay, boleh? Boleh ya? Senyap macam ni. Risau saya senyap ni. Okay, so next, boleh. So next general form. Number 2 in a general form. So in general form, yang atas tadi ax plus by plus c equal to 0. Yeah, ax plus by plus c equal to 0.
So general form in terms of AX plus BY. Okay. Ada lagi Sekejap. Saya nak sharing. Okay, nampak ni? Nampak. Okay. So dalam general form, dia dalam bentuk AS plus BY plus C. So kat sini you just rewrite the equation in this form. Okay, you daripada equation yang ini kita rewrite. Then we have this equation which is AS plus BY maknanya 2X. This one yang 4/5Y we bring to the other side. Then we have a negative 4/5Y minus 6 equal to 0. Okay, so based on this, we identified that our A is 2, our B coefficient bagi Y is negative 4/5 and C is negative 6. So this one in a general form. Okay, where A 2, B is negative 4/5 and C is negative 6. Okay, faham? Itu je. So untuk B ni sama jugalah kaedah dia. So kalau dalam bentuk gradient, in the gradient form, hijau gradient. In the gradient form, it is about apa dia? 3/7y equivalent with Madam hang Itu saya punya phone. ada problem ke dia? Pelik saya. Okay. So untuk yang ni dalam bentuk untuk B, this is in the gradient form, which is y equivalent with 7x minus 7/3. So dalam bentuk general form, so kalau biru in a general form, this one, so general form in terms of AS plus BY plus C. So here we have 3x AX plus BY. So yang ini you boleh bawa ke sebelah. Dia akan jadi negative 3/7y minus 1 equal to 0. Okay, so where our A is 3, our B is a negative 3/7 and C is negative 1. Okay, in the gradient form and general form. Madam, tadi Madam lag, so tak sempat nak catch up. Ya, dia DC saya. Lagi sekali.
Boleh admit. Oh, sekejap. Is there something went wrong? Right. Okay, can you all? One lagging. So tak sempat nak catch up. Itulah tu. Dekat part mana? Yang ni boleh tak? Part yang nombor 2 tu kot. Cuba tanya yang lain. B. Orang je. Yang lain macam mana? Kat mana yang terstuck tadi tu? Part B ke? B ke? Yang you tadi kat mana yang kita start tadi tu? Dekat part B. Part B kat sini Okay, so I just repeat. So untuk part B ni kita ini yang diberilah equation ni 3x minus 1 equivalent to 3 over 7y. Okay, so based on this equation we need to write the equation in a gradient form and in general form. So bila dalam gradient form maknanya dia adalah y equal to mx plus c. So untuk soalan macam ni, you just rewrite into a gradient form. So bila you rewrite into a gradient form, we have this one 3 over 7y equivalent with 3x minus 1. So kita punya objektif yang ini adalah untuk kita bentukkan dalam bentuk equation yang ini. Okay, so that we need to bring 3 over 7 to the other side and we have 7 over 3. Maknanya yang division ni dia akan jadi multiplication, yang atas ni dia akan jadi division. So multiply, expand and simplify, then we have this equation which is y equal to 7x minus 7 over 3. Okay.
Okay, sorry. Right. Yang ni so general form in terms of this one. Yang ini AS plus BY plus C. You just rewrite in this form. Faham ya? Yang ini? So untuk yang ini, general form dia yang inilah. 3S minus 3 over 7Y minus 1 equal to 0. So our A is 3, B negative 3 over 7 and C is negative 1. Okay, ada soalan? Tak ada? Ini pun samalah. So ini yang diberikan kepada kita. So write in write dalam bentuk apa tadi tu? Gradient form. So in gradient form ini sebab y equal to mx plus c. So kita rewrite. So here we have yang ini kita bawa ke sebelah dan kita akan dapat y over 5. It is equivalent with, nanti practice benda ni. So yang ni sebelah, so ini pergi ke sebelah sini, dia akan jadi minus. So x over 2 minus 2. Okay, so kita nak y saja di sebelah kiri. So kita darabkan, kita bawa 5 ke sebelah, dia akan jadi darab lah. So here we have y equivalent with 5 times x over 2 minus 2. Okay, so expand yang ini, so you akan dapat 5 over 2x minus 10. Okay, so therefore y equal to 5 over 2x minus 10. So hence our m is a 5 over 2 and our c, which is a y-intercept, is negative 10. Alright. Okay, so in general form, we have in terms of ax plus by plus c equivalent with 0. So you just rewrite, then here we have x over 2 plus by. So minus y over 2, bawa 2 ke sebelah, negative 2 equivalent with 0. So therefore, A is a 1 over 2, B is a negative 1 over 2, and C is a negative 2. Okay. Right, so ini dalam bentuk general form. Boleh ya? Okay, so tengok example 2. So in this example, find okay kelas? Boleh tengok example 2? Boleh kita teruskan untuk example 2? Boleh, madam. Madam lagging.
Okay, kelas boleh kita sambung sikit lagi. Boleh madam. Boleh madam. Okay. Alright. Okay, mana tadi ya? Example 2. Okay, so example 2, find the equation of the straight line with a gradient of m and passes through the given point. Okay, so we have this gradient m equal to 1/4 and passes through 5 negative. So 0.5 negative 3. So x is at 5. Y is at negative 3 dekat sini. Okay, so passes through this point. Point di sini. Okay, so this point is about 5 negative 3. Okay, so kita nak cari equation of a straight line. Okay, so kita dah tahu dah formula for M is M equivalent with y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so passes through this point means that one of the point here is 5 negative 3. Okay, so here we can say that M it is equivalent with yang ini ya. So M equivalent with y2 minus y1. So let's say this one is our y1 minus negative 3 over x2 minus x1, which is 5. So this one equivalent. So equivalent with 2. 1/4. Okay, so 1/4. Okay, so now we solve this one. So we have y2 equivalent plus 3 over x minus x2 minus 5 equivalent with 1/4. Kat sini 1/4. Alright, so untuk ni 1/4. Okay, so next. 4 ni kita buat sebelah, then we have 4 times y2 plus 3. It is equivalent with x minus 5 times 1. So yang ni kita buat ke sebelah lah. Okay, kita nak jadikan dia dalam equation in the line. So here we have 4y2 plus 12 minus equivalent with x minus 5. x2 minus 5. Alright, find the equation of straight line with the gradient of passes through the given point. Alright, so now we have this one, 4y2 minus x2 equivalent with negative 5 minus 12. So here we have 5y2 minus x2 equivalent with negative 17. Okay, so next. So kat sini kita dapat equation yang inilah, straight line equation yang ini, which is this one in general form. Okay, negative x squared plus 4y bukan y x squared x2. For y2 equivalent with negative 17. So this one in general form, which is general form yang tadi itulah ax plus by plus c. So negative 17 tu you boleh buat ke sebelah lah, then dia akan jadi plus 17.
plus 17 equivalent with 0. Okay. Boleh tak? Boleh faham tak ni? Nampak Boleh faham Versus true. Maknanya poin lagi satu dekat mana? Okay. Alright. Okay, so based on this, we also can find the y-intercept. So y-intercept is any point dekat pada paksi y lah. Alright, so y-intercept. Kaedah yang kedua y-intercept. So we have y-intercept. So maknanya the point is 0y. Okay, point yang lagi satu you dapat 0y. Y-intercept. So it's any point on the y-axis. Okay, so our m sama juga dengan y minus negative 3 over x 0, 0 minus 5. Equivalent with 1 over 4. So 1 over 4 is our gradient. Okay. Sorry. So kita selesaikan. So here we have a y, negative, negative. We have plus, plus 3. Equivalent over negative 5. Equivalent with 1 over 4. So cari nilai y dekat sini. So kita akan dapat this one. We have a 4y plus 12. 4y plus 12. Okay. So 4y plus 12. Yang ni kita dapat batas ni. Equivalent with negative 5. Okay. Negative 5. So the equation is this one lah. 12. Ini cari nilai y kat sini So for y equivalent with negative 5 minus 12. So kat sini you akan dapat negative 17. Okay, so y equivalent with negative 17 over 4. So maknanya point dia adalah, lagi satu point adalah pada paksi y. Negative 17 over 4. 17 divided by 4. So negative 4 point something lah. So maknanya dia berada di sini. Point yang lagi satu. Tarik sikit ke bawah. Okay. Negative 17. Negative 4. Point yang lagi satu di sini. So this one is a negative 17 over 4. Kalau you dalam decimal places, you akan dapat 4.25. Okay, so here we can say that y-intercept is at this point. Okay, so kalau you sambungkan, so dia punya line dia akan macam ni lah. So dia akan potong pada kat sini. Okay, tapi yang ni kita so the line is this one. So you boleh tarik line dia sepanjang-panjang mana yang you nak tarik. But the equation dia based on the equation kan. Right, so kecerunan yang ini yang lihat ni adalah 1 over 4. So the gradient is about 1 over 4. Okay, and the y-intercept here is negative 17 over 4. Jelas ya? Soalan dia minta equation of a straight line with a gradient. Equation dia minta apa? Equation of the straight line with a gradient of m.
with a gradient. So bila with a gradient, the equation of straight line is about y equal to mx plus c. Yang ni dia nak dalam bentuk begini. Jadi apa yang kita buat dekat sini, this one is a general form. So untuk dalam equation dalam bentuk gradient is about y equal to mx plus c. So it is about mx plus c. Okay. So ni adalah y-intercept. So maknanya y, the equation is about y. You masukkan je lah m. M dia apa? I tak tahu nak tulis colour apa lagi. Kita colour purple. Okay, so y sama juga dengan mx. M adalah gradient. So m dia adalah 1/4 x plus c. So c dia adalah yang ini di sini, negative 17/4. So this one is c, y-intercept. So y-intercept it is 0, negative 17/4. Okay, so ini kita punya c. So c kita adalah negative 17/4. Negative 17/4. So ini adalah equation yang dicari. Faham kelas? Jelas tak? Okey tak ni? Jam buat. Jam. Okey, right. Macam mana nak cakap? Okey. Alright, so untuk example 2 ni saya akan bagi video. Sekejap saya buat video and then saya akan share dengan you all. Saya akan share link dia. Boleh untuk example 2? Boleh tak gitu? Boleh buat. Okay, madam. Boleh. Alright. Okay, so I think cukup setakat ni untuk petang ni. Right, so untuk example 2 dan juga example 3 saya akan buat video yang lain. And then kita ada lagi yang penting kat sini, intersection between two lines. So ini pun penting. So untuk topik yang ini pun saya akan share dalam video nanti. Alright, so kalau ada apa-apa soalan, you tak faham dengan video yang saya share tu, minta you tanyalah. Ini hilang dah. Kalau you tak faham dengan apa yang saya share dalam I discuss tu ataupun dalam video tu, minta tanya. Okay, boleh? Mana-mana tak faham, just tanya. So macam saya sebut tadi, you boleh tanya melalui WhatsApp, dalam group ke, dalam PM private message pun boleh, tak ada masalah. Okay? Right. So I think that's all for today. Right, so mana yang belum sempat nak sign attendance